Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah, serta salawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita al-Islam sebagai dinul haq. Ibadah salat adalah salah satu tiang utama atau rukun Islam dan ibadah pertama yang diperhitungkan dari keseluruhan amal umat manusia. Agar salat dapat diterima secara efektif, menghantarkan musalli, pelaku salat kepada tujuan pensyariatan ibadah salat, maka salat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rasulullah dan tata cara yang ditentukan beliau. Untuk tujuan tersebutlah video pembelajaran ini dipersiapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara bekerjasama dengan Pusat Studi Islam dan Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diharapkan video pembelajaran salat ini dapat menjadi media pembelajaran salat oleh para siswa di sekolah dan para mahasiswa di perguruan tinggi serta oleh umat Islam secara umum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fasallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, melalui video pembelajaran ini kita akan menjelaskan tentang tata cara sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat sesuai dengan sunnah Rasulullah ini akan dilengkapi dengan dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Video ini akan mengantarkan saudara bagaimana praktek salat sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berikut pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budani aqimis salata lidzikri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melaksanakan salat bertujuan agar orang-orang yang telah melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berikut akan kita tayangkan peragaan tata cara sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mengawali sholat, menghadaplah ke arah kiblat
Hendaknya seseorang berniat di dalam hatinya dan tidak perlu melafazkan niat. Kemudian mengangkat kedua tangannya hingga setentang dengan dua telinganya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kumta ila shalah fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Ada 3 cara sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengangkat tangan ketika bertakbir, yaitu mengangkat tangan kemudian bertakbir. Allahu Akbar. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hina qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta kanata bihiyali mankibaihi wa hadha biibhamaihi uzunaihi summa kabbara." Mengangkat tangan saat bertakbir. Allahu Akbar. Farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hazwa mankibaihi. Bertakbir kemudian mengangkat tangan. Allahu Akbar. Kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhaziya bihima uzunaihi. Allahu Akbar. Setelah bertakbir, letakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita pada dada. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yada'u yadahul yumna ala yadihil yusra summa yasuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fis shalah." Begitu juga dengan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, "Shalaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi." Lalu kita membaca doa iftitah sebagaimana pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Lalu kita membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-98. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Lalu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an." Lalu membaca surat Al-Fatihah secara tartil ayat per ayat sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca amin.
Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama' amin fa wafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kemudian setelah itu kita membaca salah satu ayat atau surat dari Al-Qur'an sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca salah satu surat atau ayat dalam Al-Qur'an secara tartil. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Setelah itu bertakbirlah, kemudian rukuklah secara lurus dengan kedua telapak tangan menggenggam kedua lutut dengan jari jemari direnggangkan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'a wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara zahrahu. Idza raka'ta fadha' rahatayka ala rukbatayka thumma farrij baina asabi'ika thumma umkus hatta ya'khudha kullu udwin ma'khazahu." Kemudian pada waktu ruku disunahkan membaca doa ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hal ini sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Kemudian kita mengangkat kepala dari ruku hingga berdiri dengan tegak lurus atau berdiri i'tidal. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summarfa hatta ta'tadila qa'ima." Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadayhi fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu." Seraya membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Atau boleh juga membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Langkah selanjutnya kita turun sujud dengan mendahulukan kedua lutut kita ke lantai sebelum kedua tangan kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi." Kita melakukan sujud secara sempurna dengan 7 anggota sujud sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin alal jabhah wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadain wal rukbatain wa atrafil qadamain." Pada waktu sujud tidak merapatkan tangan dengan lambung dan menghadapkan ujung kedua jari jemari kakinya ke arah kiblat. Hal ini sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin
wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Dan juga hadis Nabi SAW, idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Kemudian pada waktu sujud disunahkan membaca doa sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau boleh membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian duduklah secara iftirash, yaitu kita duduk di atas kaki kiri yang dihamparkan dan kaki kanan ditegakkan. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita membaca doa. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu baina syajadatain, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Kemudian pada waktu sujud disunahkan membaca doa sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau boleh membaca Subhana Rabbiyal A'la. Apabila hendak bangkit dari rakaat yang ganjil, maka duduklah terlebih dahulu, baru kemudian berdiri. Allahu akbar. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'ida. Kemudian lakukan gerakan dan bacaan yang sama pada rakaat berikutnya, dimulai dari berdiri, ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud, beserta bacaannya seperti pada peragaan yang pertama. Allahu akbar. Apabila kita duduk di rakaat kedua, cara duduknya adalah iftirash, yaitu duduk di atas hamparan kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan, sembari jari kakinya menghadap kiblat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza jalasa fir raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Setelah itu kita membaca doa tahiyat awal sebagai berikut. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu membaca doa. Allahumma inni walamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dalam melakukan tasyahud, kita mengisyaratkan jari telunjuk sejak mulai duduk tahiyat dan tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk sebagaimana tertera dalam hadis Nabi SAW berikut ini. Kana idza qa'ada fit tasyahudi wa wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra
wa wada'al yadahul yumna ala rukbatihil yumna wa aqada salasatan wa khamsina wa asyara bis sababah. Atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya yang posisi kedua tangannya berada di atas dua paha beliau sambil berisyarat dengan jari telunjuknya. Wa wada'a yadahul yusra ala fakhizihil yusra wa hadda mirfaqahul ayman ala fakhizil yumna wa qabada thintain wa hallaqa halqatan wa ra'aituhu yaqulu hakadha wa hallaqa bisrul ibhama wal wusta wa asyara bis sababah. Kana yushiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Allahu akbar. Jika kita duduk pada rakaat yang terakhir atau mengerjakan tasyahud akhir, maka kita duduk tawarruk, yaitu duduk dengan cara memajukan kaki kiri ke samping kanan, menegakkan kaki kanan, serta duduk di atas pantat yang sebelah kiri. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idza jalasa fir raqatil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Kemudian pada waktu kita duduk pada tahiyat akhir, sebelum mengucapkan salam, maka kita disunahkan membaca doa mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian mengucapkan salam ke kanan maupun ke kiri sampai nampak kedua pipi kita oleh orang yang ada di belakang kita. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntu ara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusallimu an yaminihi wa ayyasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau boleh juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa sejahat-jahatnya manusia adalah pencuri, yakni pencuri di dalam sholatnya. Sholat seperti ini adalah sholat yang gerakannya serba cepat, seperti pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pencuri sholat itu adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya ketika sholat, atau tidak ada tu'maninahnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna aswa'an nas sariqatan alladzi yasriqu salatahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yashrikuha? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Seseorang yang melakukan gerakan dengan cepat di dalam sholatnya akan membuat ruku dan sujudnya tidak sempurna, terutama pada waktu sujud. Ia akan sujud seperti ayam yang mematuk-matuk, sesuai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa nahani an nuqratin ka nuqratid dik. Seseorang yang meletakkan kedua tangannya bukan di dada, akan tetapi di bawah dada, di lambungnya, atau meletakkan tangan di bawah pusar kita, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, minas sunnati wad'ul kaffi alal kaffi fis salati tahta surrah. Hadis riwayat Abu Daud ini berkualitas dhaif karena dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Ziyad bin Zaid. Oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Az-Zahabi majhul, tidak dikenal.
Posisi sedekap yang benar adalah diletakkan pada dada kedua tangan kita sebagaimana hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Wa'il bin Hujr. Seseorang yang ketika sholat matanya melirik-lirik ke samping kanan maupun ke kiri dan juga melirik ke atas. Sholat seperti ini, kata Nabi, seperti musang yang matanya liar. Sebaiknya ketika sholat kita melihat ke tempat sujud sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahani waltifatin kaltifatil ta'lab. Seseorang yang ketika sholat pada waktu sedang sujud, kedua lengan tangannya diletakkan ke lantai dan tidak mengangkat sikunya. Kata Nabi SAW, sholat seperti ini seperti duduknya anjing. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, i'tadilu fis sujudi wala yaftarish ahadukum zira'aihi iftirashal kalbi. Seseorang yang ketika sholat, terutama pada waktu salam ke kanan, terkadang juga ke kiri, membalikkan telapak tangan kanannya atau telapak tangan kirinya ke atas. Padahal perbuatan tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah salam, tidak perlu kita mengusap telapak tangan kita ke wajah. Karena kalaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap muka setelah sholat, itu dikarenakan di wajah beliau ada campuran pasir dan air pada kening dan hidungnya, sehingga beliau mengusapnya. Mari kita saksikan tayangan ulang tata cara sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. اللهم اغفر لي
وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر الفتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Saudaraku, demikianlah tata cara sholat sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilengkapi dengan dalil-dalil dari hadis-hadis yang sahih. Semoga kita dapat menteladani atau meniru sholatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.